ہمارا یہ سیکنڈ پروگرام ہم نے اور بھی اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ پروگرام کرائے ہیں اور ہم اس میں آئندہ بھی کرائیں گے فوڈ اور بیوٹی آئٹم، کیونکہ ہر ایک برانڈ ایسا ہر گلیوں محلے میں ایسے ایسے لوگ بنا کے کافی چیزیں ایسی فیک وغیرہ بن رہی ہیں۔ نہیں، جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اگر وہ حلال بنا رہا ہے اس کو معلوم ہے حلال کی اویئرنیس کہ انگریڈینٹس میں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر چیز حلال ہوتی تھی 25-30 سال پہلے۔ ایستھیٹک اس بیوٹی انڈسٹری کا فیوچر ہے، یہ کنورٹ ہونے کے بعد پھر اس میں ایڈوانسمنٹ آئے گی۔ تو ابھی لوگوں کے لیے ٹائم ہے کہ اس انڈسٹری میں انوالو ہوں، اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کریں اور اس کا پارٹ بنیں۔ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تقریباً جو پگڑی والے ہیں وہ 1000 ہے، ویسے تو زیادہ ہی ہیں۔ اچھا، پگڑی والے نان پگڑی والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب وہ پگڑی والے ہوں گے نا سکھ کہلائیں گے، اور جو بنا پگڑی کے مونا سکھ کہلائیں گے۔ مونا سکھ کہلائیں گے بنا پگڑی کے، جیسے تو آج کا جو ایونٹ ہے بہت اہم ہے، بہت ساری نئی نئی چیزوں کے بارے میں معلومات ہوئی، خاص طور سے حلال کے بارے میں کہ بھئی حلال کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو باہر جا کے بیرون ممالک میں کھانا پینا کرتے ہیں تو اس میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں FPCCI میں، ہم اس وقت موجود ہیں شوکت جیلانی صاحب کے ساتھ۔ آج ان کا دوسرا ایونٹ ہے ہمارا، ہم جو کور کر رہے ہیں تجار نیوز سے، ان سے بات کرتے ہیں آج کے ایونٹ سے کیا گئے۔ جی صاحب، جی شوکت صاحب، آج کے ایونٹ کے بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے کور کیا۔ آج کا ایونٹ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ سیشن رکھا ہے جو نیوٹریشن، یہ فوڈ کے اندر اور کاسمیٹک کے حوالے سے جو سرٹیفکیشن ورلڈ وائڈ جو سرٹیفکیشن اس کی کیا ویلیو ہے، تو اس میں بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ابھی ہمیں اس کی اویئرنیس ہمیں نہیں ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ پروگرام اس لیے مینیج کیا ہے کہ جو بھی AI کا رول ہے دنیا میں، پاکستان کو بھی ہم اس کے اندر جو ہمارے جو پروڈکٹ بن رہے ہیں ان تمام چیز ان کو لے کر آئیں، اور اس طرح کے جو انفارمیشن ہیں جو لیٹسٹ ہیں جو بزنس کے اندر ہمیں فیس کر سکتے ہیں، فیس کرنی ہے یا کرنی ہوگی، تو اس کو ہم کس طریقے سے ریزالو کریں اور کس طریقے سے ہم اپنے AI کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے آگے اپنے بزنس کو انکریز کر سکیں، کیونکہ AI دنیا کے اندر اس تیزی سے آ رہا ہے جس کا ہمیں اویئرنیس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہماری کافی اس ٹائم پر AI کے اندر اتنی پریپیئر نہیں ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ سیکنڈ پروگرام ہم نے اور بھی اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ پروگرام کرائے ہیں اور ہم اس میں آئندہ بھی کرائیں گے فوڈ اور بیوٹی آئٹم، کیونکہ ہر ایک برانڈ ایسا ہر گلیوں محلے میں ایسے ایسے لوگ بنا کے کافی چیزیں ایسی فیک وغیرہ بن رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ستیاب کیا جائے کسی طریقے سے۔ جو فیک جو پروڈکٹ مارکیٹوں میں لگا کے اس کا خطرناک جو بہت ڈینجر رزلٹ آتا ہے، بعض اوقات کافی اسکین وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آئندہ ہم نے پلیٹفارم فیڈریشن کا کام یہ ہے کہ تاجر برادری اور زیادہ سے زیادہ لیٹسٹ چیزیں جو ورلڈ میں آ رہی ہیں اس سے جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرح کے انٹرو پروگرام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا آئندہ بھی ایک AI کے حوالے سے ڈفرینٹ جگہوں پر ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ اس کے اندر ہم نے کافی ایکسپرٹ ماہرین کو بلایا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی آراء سے کافی لوگوں کافی نئی نئی چیزیں بتائیں جو ہماری نالج میں اور شرکا کی نالج میں ایسی نہیں تھی۔ تو اس طرح کے میں کہتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم پہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اویئرنیس جو ورلڈ وائڈ ہمیں ایکسپورٹ، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ اس ٹائم پر پورا ہمارا گورنمنٹ کا رول ہے، فیڈریشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے، تو اس میں AI کا جو رول ہے اس کو میرا خیال ہے ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگ، ورک شاپ، سیمینار، اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چاہوں گا پیپل کنسیڈر حلال ایز اونلی slaughtering because this is the way we were taught. ہمارے فادر نے، میرے ابا نے مجھے کبھی نہیں بتایا بیٹا حلال کھاؤ، وہ کہا سستا لو اچھا لو، because we were assuming everything is halal in Pakistan. This was true 25 years ago. لیکن ابھی ایک رپورٹ بنی ہے 2 سال پہلے، کرسٹینا مینڈسٹراما ایک خاتون ہے، ڈچ لیڈی ہے، کرسچن لیڈی. شی ڈیڈ اے ریسرچ on a pig
which was tagged 05049. So उसने research की कि after slaughtering what happened to this 05049. 3 साल तक वो उसके पीछे रही है, research करती रही, and she ended up with a report that 185 different products were using the ingredient, the part of pig 05049. उसने किताब छापी, मैंने गूगल पे मुझे मिला, मैंने यूरोप से इंपोर्ट की. आई हैव अ साइनॉप्सिस व्हिच आई कैन प्रेजेंट लेटर ऑन. और उसमें मेजर इशू जो है वो फूड के बाद कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है जो उसमें इस्तेमाल हो रही है. इवन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, हम लोग हर घर में कैप्सूल्स यूज़ होते हैं, either for medicine or for vitamins, calcium, minerals. So capsule is made from gelatin. देखा खोल के cover and she started shouting, "Papa, ये देखे क्या है?" And I checked and it was written, one of the ingredients had pork in it. So मैं गया, मैं चीखा पीटा, उन्होंने हटा लिया शेल्फ से एंड दे सेड सॉरी, शेख साहब ने रिपोर्ट किया है. शेख साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भट्ट साहब ने क्लियर करवाया था. भट्ट साहब ने कहा चौधरी साहब. सो यानी कल्लू वल्लू. सो बेसिकली दिस इज़ हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ. मेरे घर में ये मौजूद है, अवेयरनेस थी तो ठीक है. वन लास्ट रिक्वेस्ट दैट व्हेन यू बाइंग अ प्रोडक्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ डू नॉट डिपेंड ऑन द वर्ड रिटन हलाल. Because halal, HALAL या हेलाम अलिफ लाम लिखने का मतलब है self declaration. I'm a Muslim, my father is a Muslim, my grandfather is a Muslim, my shajra goes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but it does not mean the product I am making is fit for Muslims unless an experienced certification body who's competent, experienced, authorized can check scientifically and sharia wise. तो इस प्रोडक्ट में कोई हराम इंग्रेडिएंट नहीं है और इस प्रोडक्ट के प्रोसेस में कोई जो है हराम या गैर तैयब. बिकॉज हम लोग सिर्फ हलाल को पकड़ते हैं. कुरान शरीफ में लिखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल व तैयब. वी फॉरगॉट द वर्ड तैयब. तैयब रिफ्लेक्ट्स द गुडनेस, द होलसमनेस, द गुड क्वालिटी ऑफ हलाल प्रोडक्ट. इफ अ प्रोडक्ट इज हलाल, इट हैज़ टू बी तैयब. अ बिग अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन द वेस्ट, which is west or east, non-Muslims, they go for halal products, halal food products, because they know halal has to be tayyab. It's properly halal certified, it has to be tayyab. So they go after the tayyab because they like healthy food. मेरा नाम ज़कार रहमान है, मैं CEO हूँ एक्सपर्ट एस्थेटिक सर्विसेज कंपनी का. हमारी कंपनी बेसिकली एस्थेटिक इंडस्ट्री को डील करती है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एस्थेटिक इंडस्ट्री का. हम बेसिकली इस टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. तो इसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह करवा रहे हैं और एस्थेटिक रिलेटेड इसमें एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. एस्थेटिक क्या है? बेसिकली आज से पहले हमारे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो कन्वर्ट हो गए मोबाइल फ़ोन पे. अब मोबाइल के बाद कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी. ऐसे ही ब्यूटी इंडस्ट्री जो अभी एक ट्रेडिशनल तरीके पे काम कर रही है, वो उसका जो सेकंड स्टेप है वो एस्थेटिक है. एस्थेटिक इस ब्यूटी इंडस्ट्री का फ्यूचर है. ये कन्वर्ट होने के बाद फिर इसमें एडवांसमेंट आएगी. तो अभी लोगों के लिए टाइम है कि इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हों, अपने एक्टिविटीज़ को डेवलप करें और इसका पार्ट बने. तो इससे उनको फाइनेंशियल अर्निंग भी है और मोटिवेशनल चीज़ें भी इसमें सारी मिल रही हैं. कि एस्थेटिक मशीन्स कितने की आती हैं और इतने तो मेकअप बहुत महंगा होता होगा. ये एक पूरी इंडस्ट्री है. इसमें मतलब बिल्कुल बेसिक कोई अपने घर से भी काम शुरू करना चाहता है, जो हम वर्किंग भी कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, तो 10-15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से छोटे से पेन से लेके वो अपनी इस फील्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वो अपने इसी चीज़ों से अर्निंग करके अपने मज़ीद अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं. आपकी कंपनी का नाम क्या है? एक्सपर्ट एस्थेटिक मेरी कंपनी का नाम है. तो आपको किस तरह का फेसबुक पेज है, कोई वेबसाइट है आप लोगों की? हम लोगों का फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी है. मैं अभी कार्ड वगैरह भी आपसे शेयर कर दूँगा, उस पर नंबर मेंशन होगा तो उससे लोग रब्ता करें. आपके ऑफिस कहाँ पे अगर अच्छे हैं? हमारा फेडरल भी एरिया में ऑफिस है. चलो थैंक यू सो मच. पहले मेरा नाम सरदार मगन सिंह है. मैं आज जेलानी साहब जो कन्वीनर है उनकी दावत पे आज आया हूँ. यहाँ पर बिजनेस का वो क्या काम प्रोग्राम चल रहा है.
मैं सोशल वर्कर हूँ, पाकिस्तान सिख यूथ काउंसिल का चेयरमैन हूँ और तमाम मज़ाहिब को लेकर चलता हूँ। जितने भी प्रोग्राम होते हैं इंटरफेथ के तो हम सब मिलजुल कर चलते हैं। यही इंसानियत के नाते हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। कभी गवर्नर साहब बुलाते, कभी काउंसिल जनरल बुलाते, तो हम मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ऑफिस कहाँ पे? कराची में? कराची में। किस कहाँ पे, किस इलाके? न्यू चाली में। न्यू चाली में। तो अच्छा, आपसे एक मुश्किल सवाल है, कराची में अंदाज़न कितनी सिख कम्युनिटी रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? तकरीबन जो पगड़ी वाले हैं वो 1000 है, वैसे तो ज़्यादा ही है। अच्छा, पगड़ी वाले नॉन पगड़ी वाले में क्या फ़र्क होता है? मतलब वो पगड़ी वाले होंगे ना सिख के, मतलब सिख कहलाएंगे, और जो बिना पगड़ी के मोना सिख कहलाएंगे। मोना सिख कहलाएंगे। बिना पगड़ी के, जैसे यो हनी सिंह है, सनी देवर, ये सारे सिख ही मगर पगड़ी बिना वाले ना। अच्छा, जिस तरह वो कैथलिक और नॉन कैथलिक का फ़र्क होता हाँ, है। इस तरह से। तो ये पंजाब में तो इंडिया में तो तकरीबन सारे ही पगड़ी वाले नज़र आते हैं मेरे यहाँ, वहाँ पर भी चक्कर नहीं, है। उधर बिना पगड़ी के भी है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर अमृतसर में ज़्यादा वही है। अमृतसर जो पंजाब कहलाता है ना, लाहौर से आधे घंटे का है। सिद्धू वगैरह उसी शहर के हैं। यहाँ सिद्धू मूसा वाला। और एक करतारपुर जो है, करतारपुर पे आप वो वहाँ पे भी जाते हैं आप? जी जी हाँ, ये गुरु नानक की आखिरी आरामगाह है यहाँ पर। मतलब दफनाया गया, मतलब अच्छा। दफनाए, मतलब वो लाश तो थी नहीं, मतलब उनका कपड़ा जो था ना वो पड़ा हुआ है। गुरु नानक साहब तो गायब हो गए थे, फूल गुलाब के फूल सही। बन क्या गए। क्या समझते हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत ने स्टे किया है विदाउट वीज़ा उनको एंट्री हो जाती है, कैसा स्टेप हुकूमत? ये तो सिख बिरादरी के अच्छा खुशाइन काम है कि लोग तरसते थे आने के लिए करतारपुर, तो अभी वो आते हैं तो दुआएं देते पाकिस्तान को कि हमारे लिए अच्छा काम किया है। आपके रिश्तेदार भी हैं अभी तक इंडिया में? जी जी है इंडिया में, किस शहर में आपके रिश्तेदार? इंदौर में। इंदौर में होते हैं, तो वो भी आते हैं करतारपुर जी वगैरह? जी सारे आते हैं, बिना वीज़ा के आ सकते। सुबह आते हैं और 4 बजे जाना ही जाना है। सुबह 6 घंटे के लिए आते हैं? हाँ, सुबह किसी भी टाइम आ जाए, अच्छा, 4 बजे जाना है उनको। 4 बजे छोड़ के जाना होता है? 24 मतलब शाम 4 बजे वीज़ा एक्सपायर हो जाता है जो भी हो? वीज़ा नहीं होती, खाली वो एंट्री होती है। अच्छा अच्छा। तो मतलब अच्छा वो क्या कुछ का फीस वगैरह कितनी लेते हैं लोग? कुछ लेते डॉलर के हिसाब से। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुल्तान महमूद हसनवी है और बहुत बड़ा मालियाती इदारा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ। तो मोहतरमा जनाब शमसा साहिबा ने मुझे इनवाइट किया था। तो आज का जो इवेंट है बहुत अहम है, बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में मालूमात हुई, ख़ास तौर से हलाल के बारे में कि भाई हलाल क्या चीज़ होती है। हम लोग जो बाहर जाके बैरून मुमालिक में खाना पीना करते हैं तो उसमें बड़े कॉन्शियस होते हैं कि भाई ये हराम है, ये हलाल है। तो उसकी सर्टिफिकेशन के सिलसिले में एक साहब जो इसके माहिर हैं, जो अथॉरिटी भी हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सैर हासिल, सारी गुफ्तगू यहाँ पर खड़े होकर की और लोगों ने काफ़ी अपनी मालूमात में उनके इजाफा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के सेमिनार, इस किस्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर शमसा साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेटी के बारे में बताएं, स्पोर्ट्स कमेटी में जावेद साहब। मैं यहाँ पे जावेद साहब जो हमारे कन्वीनर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी के, वहाँ पे मैं डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइन्स क्लब जो NGO है, वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने एडवाइज़र के तौर पे रीजन को मैं देख रहा हूँ। सॉरी से काट दे रहा हूँ। हाँ, मैं रीजन एडवाइज़र की हैसियत से वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और PSC से मैं डायरेक्टर की हैसियत से भी मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और स्टेट टाइप में मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ। थैंक वालेकुम अस्सलाम। यू। जी अपने बारे में सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, कंपनी का नाम बताएं। जी, मेरा नाम असद सज्जाद है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल हलाल सर्टिफिकेशन, जो पाकिस्तान की पायनियरिंग हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी है। पायनियरिंग इसलिए कि हमारे पास एक्रीडेशंस और अप्रूवल हैं तमाम दुनिया के मुल्कों की जहाँ पे हलाल की रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारा सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होता है। कराची में आपका ऑफिस कहाँ पे? कराची में हमारा ऑफिस है और लाहौर में है नॉर्थ को हैंडल करने के लिए। लाहौर में जौहर टाउन में है और कराची में DHA फेज़ 7 में। किस नाम से है आपका ऑफिस? इंटरनेशनल हलाल सर्टिफिकेशन हमारी वेबसाइट है halal-certification.com। जिसके पास अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो चीज़ें हलाल नहीं बेच रहा पाकिस्तान में, क्या है? नहीं, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है अगर वो हलाल बना रहा है, उसको मालूम है हलाल की अवेयरनेस के इंग्रेडिएंट्स में क्या मसला है, क्योंकि हर चीज़ हलाल होती थी 25-30 साल पहले, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ में, अगर रोटी की ले लें, सबसे सिंपल चीज़ रोटी है, रोटी के अंदर आटा है, नमक है और उसके अलावा 4 चीज़ें और जा रही हैं,
اس کے ٹیسٹ کے لیے, اس کے کلر کے لیے, اس کی اسمیل کے لیے, اس کا ڈو امپروونگ ایجنٹ جس کو خمیر کہتے ہیں, اور اس کی لانگ شیلف لائف کے لیے 4-5 چیزیں ہو گئی. ہر چیز تھوڑی تھوڑی جا رہی ہے, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں دنیا بھر سے, اور جس جگہ بن رہی ہے, کوئی ویتنام, کوئی چائنا, کوئی کوریا, وہاں پہ اس کمپنی کی وہی پروڈکٹ ہے جو بنا رہی ہے اور دنیا بھر میں سپلائی کر رہی ہے. اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے وہ 10 چیزیں دنیا بھر سے امپورٹ کر رہی ہے. اس میں سے کسی بھی چیز میں کہیں بھی کسی سٹیج پہ اگر خنزیر کی کنٹامینیشن جو ہے وہ ملاوٹ ہو گئی تو آپ کی روٹی جو ہے وہ اس میں حرام شامل ہو گیا. یہ شریعہ کے حساب سے بھی ہے اور سائنٹیفک طریقے سے بھی پروون ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں, ہر چیز جو ہے پروو ہو جاتی ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا اسکیم ہوا تھا کچھ سال پہلے, بہت بڑی چپس کی کمپنی, دنیا کی سب سے بڑی چپس کی کمپنی, جس کا ایک دم سے وہ بھی حرام ہے, اور انہوں نے جو ہے ملینز آف ڈالر خرچ کیے. ایک ہمارے تھے بڑے مشہور شخصیت, ان کا پلین کریش ہو گیا, جنید جمشید صاحب, وہ ٹی وی پہ آتے تو کہتے تھے میں بھی کھا رہا ہوں, آپ بھی کھائیں. تو وہ ایکچولی اس کے اندر حرام تھا, ٹیسٹ انہینسر حرام تھا. کسی نے اس کو بھجوا دیا. تھائی لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی حلال سائنس لیب ہے, وہاں پہ چیک ہوا, ڈی این اے اس کا ٹیسٹ ہوا, اس کے اندر پورسائن پازیٹیو نکلا. یعنی پورسائن کا مطلب ہے پورک, خنزیر پازیٹیو نکلا. ڈی این اے میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اور تو ان کمپنی کو معلوم ہوا, انہوں نے صرف یہ کیا کہ چیک کرا کہ کس چیز میں حرام تھا, اور اس انگریڈینٹ کو سوئچ کر دیا, اس کو ہٹا کے حلال انگریڈینٹ ڈال دیا. پھر ٹیسٹ کرایا, حلال ہوا. یہ دنیا کی واحد چپس کی کمپنی ہے جو پاکستان میں بنتی ہے, لاہور میں, جس پہ حلال سرٹیفائڈ کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے. تو یہ چیز کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, بیکاز انگریڈینٹس کے اندر کنٹامینیشن ہوتی ہے. اور ہم صرف حلال کو سمجھتے ہیں میٹ اینڈ پولٹری, جو کہ صحیح تھا 25-30 سال پہلے. اب اس وقت ہر چیز پروسیسڈ ہے. پروسیس کا مطلب ہے اس کے اندر انگریڈینٹ شامل ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے. کاسمیٹکس وغیرہ میں جی, مینلی فوڈ ہے. فوڈ کا مطلب ہے ایڈیبلس, تمام کھانے کی چیزیں, تمام پینے کی چیزیں, پانی سے لے کر فروٹ جوسز تک, اور تمام سوڈا, ہر شربت, ہر چیز. اس کے بعد انگریڈینٹس جو اس کے اندر جاتے ہیں, اجزاء, وہ بھی شامل ہیں. کاسمیٹکس, پرسنل کیئر پروڈکٹس, ہیلتھ کیئر پروڈکٹس, فارماسوٹیکل, نیوٹراسوٹیکل, لیدر پروڈکٹس, ایون دا پیکیجنگ مٹیریل جو ان چیزوں کے لیے, فوڈ اور نان فوڈ کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ یہ تمام چیزیں چیک ہوتی ہیں. ہم نے دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی, سب سے بڑی دنیا کی بیوریج کمپنی ہے, لاہور بیسڈ ہے, جو پاکستان میں لاہور میں ان کا آفس ہے, اور لیکن پورے پاکستان میں ان کی وہ ہے پروڈکشن ہے. اور وہ چپس کی کمپنی جس کا میں ذکر ہے وہ بھی وہ اون کرتے ہیں. تو ان کو ہم نے سرٹیفائی کیا. ان کا پانی بھی سرٹیفائی ہوا, اس میں جو کلر استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہوا, جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بھی سرٹیفائی ہوئے, جو اس میں گیس جاتی ہے وہ بھی سرٹیفائی ہوئی, اس کی بوتل سرٹیفائی ہوئی, اس کا کیپ سرٹیفائی ہوا, کیپ کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی, وہ بھی سرٹیفائی ہوئی, باہر جو لیبل لگا ہے وہ بھی سرٹیفائی ہوا. سو اس حد تک بیکاز ریکوائرمنٹ ہے اسٹینڈرڈ کی, ہر چیز سرٹیفائی ہو. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں خاص طور پر اس طرح کی چیزیں ہیں. سعودی عرب نے نئی ریگولیشن کر دیا اکتوبر 2024 سے. اس نئی ریگولیشن کے بارے میں پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. صرف جب کسی کوئی پوچھتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عوام کو بتائیں. اس نئی ریگولیشن کے تحت ہر پروڈکٹ, فوڈ یا نان فوڈ, چاہے کھانا ہو, چاہے کاسمیٹک ہو, یا فارما ہو, کوئی بھی چیز ہو جو کہ سعودی عرب جا رہی ہے, اگر اس کے اوپر ہے لام الف لام لکھا ہے یا HALAL حلال لکھا ہوا ہے, تو وہ اس ریگولیشن کے انڈر آ جاتی ہے. دوسری چیز, ہر وہ پروڈکٹ, فوڈ یا نان فوڈ, جس کے اندر اینیمل اوریجن کی کوئی چیز ہے. فوڈ میں تو ہوتی ہے اینیمل اوریجن, 10 چیزیں ہوتی ہیں, ڈیری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کاسمیٹکس میں جو ہے جیلیٹن آ جاتی ہے, کولاجن آ جاتا ہے جو کہ ہوتی ہے. فارماسوٹیکل کے اندر جو ہے کیپسولس کے اندر جیلیٹن آتا ہے. سو یہ ہر چیز جس کے اندر اینیمل انگریڈینٹ شامل ہو وہ بھی اس کے امبریلا کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے دنیا بھر کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو 2 چیزیں کرنی ہیں. ان کو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA کے پورٹل پر رجسٹریشن کرانی ہے, اور اس کے بعد ایک دفعہ رجسٹر ہو گئے, 1 سال کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہر شپمنٹ کے لیے ان کو شپمنٹ سرٹیفکیٹ چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں SFDA کے اپرووڈ سرٹیفکیشن باڈی سے ہر ملک میں دنیا کے. پاکستان میں کیونکہ ہم ہیں یہاں پہ, اس لیے ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ہم جس کو بھی چاہیے ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. تو اس کے چارجز کیا ہوتے ہیں, کہ کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا؟ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوئی چارجز نہیں ہے, فری ہے. میرا فون نمبر ہے 0300 824 1818, 0300 824 1818. ای میل ہے asad @halalcouncil HALAL COUNCIL.org.
हमारे जब मैं पढ़ रहा था बाहर तो हमारे प्रोफेसर कहने लगे इफ़ यू आर अर्निंग $100 तो $80 अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दो और $20 से बिजनेस करो। तो मैंने कहा यार हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, हमारे यहाँ इतने डिपार्टमेंट्स हैं, फूड है, ट्रेड है, उनको भी देना पड़ता है, LBR है। तो उसने कहा ये दिस इज़ नॉट माई हैबिट, आप 80% लगाएंगे तो 160% कमाएंगे। और आई एग्रीड कि मैंने उसके ऊपर जब इस अपने वालिद साहब से जब जिक्र किया तो कहने लगे आप खुद सोचिए एक पठान बाप और मुझे कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इतना पैसा खर्च करना है। खैर उन्हें समझाया, उन्होंने कहा ठीक है। आज वही मेरे वालिद साहब मुझसे पूछते हैं कि अगला एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना बजट है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करें। सबसे पहले आप हलाल, अगर फूड में हैं तो हलाल की तरफ जाएं, अगर गारमेंट्स में हैं तब भी हलाल की तरफ। आप जिस बिज़नेस में हैं हलाल बहुत ज़रूरी है, हलाल के बगैर हमारा तसव्वुर ही नहीं है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने सूद को हराम कर दिया और अपनी खुली जंग कह दी है, उसी तरह हलाल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर टू द पॉइंट आता हूँ अवार्ड्स के ऊपर। यहाँ पर अभी कंज्यूमर्स का जो सार्फिन हैं उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है कि कुछ ऐसी तंजीमें बन गई हैं जो कि कहती हैं कि हम कंज्यूमर्स का राइट्स के ऊपर फाइट कर रहे हैं। बाखुदा मैंने खुद देखा है, मैंने ऑफिस में गया हूँ, मुझे वहाँ बुलाया है उन्होंने, वो बैठ के सबसे पहले ये कहते हैं कि जी ये अवार्ड है 40,000 रुपये का, हम आपको एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एक मीटिंग होगी, गवर्नर सिंध या जो भी हाईली ऑफिशियल वहाँ है वो आपको देंगे। लम्हे भर के लिए दिल खुश होता है, गवर्नर से हाथ मिला के अवार्ड ले रहा हूँ, कल तस्वीर आएगी अखबार में। तो ये उनका, मैं नाम लेने को तैयार हूँ एसोसिएशंस का जो ये हरकतें कर रहे हैं। वो यहाँ से पैसे कमाते हैं हर 6 महीने बाद 2.5-3 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में और अमेरिका चले जाते हैं। उसके बाद फिर वापस 6 महीने बाद आते हैं, एक और नया चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं सार्फिन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ये चाहूँगा कि उनको अवेयरनेस हो। और मैं शमसा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगला जो भी मीटिंग रखें उन साहब को भी बुलाएं, उनसे पूछें कि ये क्या है, अगर हिम्मत है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में हिम्मत है, मैं खड़ा होकर वहाँ बात कर सकता हूँ। तो मेरी जो कमेटी है वो है कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स, उसके लिए हम कर रहे हैं। मेरे डिप्टी कन्वीनर्स सुल्तान मौसम सुल्तान महमूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ही मेहनत के साथ वो एक हम कल्चर के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बस हम चाह रहे हैं हमारे मुल्क से अजरक डे, हज़ारा डे, बलोच डे, महाजिर डे ख़त्म हो जाए, सिर्फ पाकिस्तान डे हो, पाकिस्तान कल्चर पे हम बात करें। और इंशाल्लाह सुल्तान भाई उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान करेंगे और गुजारिश करेंगे उन साहिब इक़्तिदार से और साहिब इख्तियार से कि खुदा ना अगर पाकिस्तान को बचाना है तो ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें, एक कौम बन जाएं, एक कौम बन जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब कि आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की अवार्ड्स के हवाले से कि अवार्ड जो है अगर आपकी मेहनत के बलबूते पे, आपके काम के बलबूते पे मिले तो उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। वो अचीवमेंट का एहसास जो अपने सालों साल इंडस्ट्री में रह के कुछ किया होता है, उसकी आपको अलग ही अहमियत का भी पता होता है और उसकी वर्थ का भी। अब जैसे मेरे कमरे में जो अवार्ड्स लगे हुए हैं तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये मुझे फलाने मौके पे फला वजह से मिला था और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैंने कुछ किया, उसके बाद मुझे एक एप्रिसिएशन के तौर पे एक अवार्ड मिला। तो मेरे लिए वो काबिल फ़ख्र होता है। मैं उसको रोज़ साफ करती हूँ, मासी को हाथ नहीं लगाने की। तो मैं अब दावत दूँगी अहमद जुल्करनैन कादरी साहब को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे।
आज का जो दौर है IT का दौर है और बहुत सारी चीज़ें कोविड के बाद ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई हैं। हमारे वर्क प्लेस जो हैं वो कम हो गए हैं और ऑनलाइन वर्किंग हो रही है। इस हवाले से हमारे अहमद कादरी साहब, जिनकी अपनी कंपनी भी है और जिन्होंने कोविड में बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी फैसिलिटेट किया, मुझे भी वो कहते रहते हैं कि आप भी IT में आएँ, क्योंकि अभी जो दौर है आगे कुछ 10 साल में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। आपका ऑनलाइन ही सारे काम होंगे। IT से वाबस्ता लोगों को इसकी अहमियत का पता है। अब घर बैठ के जो ख़वातीन छोटे बच्चों के साथ हैं, जो उनके ऊपर पाबंदी है घर वालों की तरफ से कि वो निकल नहीं सकती और बाहर जाके कमा सकें, वो घर बैठ के छोटे कोर्सेज करके भी और बड़ी सर्टिफिकेशंस हासिल करके भी ऑनलाइन कमा सकते हैं। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।